पश्चिम बंगाल राज्य जिला मालदा से खबर। गाजोल में करंट लगने से किसान की हुई मौत, अफरा तफरी मची। क्या है पूरा मामला, देखिए। शनिवार को गाजोल थाने की पुलिस ने करंट से मरने वाले मृतक के शव को गाजोल पूर्व जनरल अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार करंट से मरने वाले किसान का नाम श्रीमंत मंडल, उम्र 44 वर्ष है। वो गाजोल प्रखंड के अहिल सबिल गांव इलाके में रहता है। हादसा शनिवार को हुआ। स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने बताया कि 3 महीने पहले उस गांव में बिजली का केबल बदला गया था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अर्थिंग तार के मेन हॉट केबल तार से जुड़ने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बिजली विभाग के गलत काम के कारण ये हादसा हुआ और किसान सीमांत मंडल की मौत हो गई। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। একটা বাড়ির সামনে কারেন্টের পোল ছিল, ওই আর্থিং তার যেটা ওই লাইনের সঙ্গে সেট করা থাকে মাটিতে, ওই তারে মনে গিয়েছিল, গিয়ে মনে কি করে ঠেকা পড়ে গেছে, কারেন্ট একদম শর্ট খেয়ে এটকে গেছিল। তারপরে বাস দিয়ে মানে মেরে মেরে মানে তারপরে আমরা হসপিটালে নিয়ে আসে জানতে পারি রুগীটা মারা গেছে। ডাক্তার বলে কি শ্রীমন্ত মণ্ডল, বয়স 46 বছর, 4 মাস, বাড়ি সাবইল, কৃষক বাড়ির পাশে ছিল। লাইন ডিপার্টমেন্টের জন্য এটা কারেন্ট অফিসারের গাফিলতিতে এটা হয়েছে। দেখুন, আজকে সালাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সবইল গ্রামে, এটা বাড়ির সামনেই যে আমাদের সীমন্ত দা বা আমি কাকু বলি বিশেষ করে, কিন্তু ওর বাড়ির সামনে যে কারেন্টের পোল ছিল সেখানে এবার নতুন করে কিছুদিন আগেই ক্যাবেল লাগানো হয়, কিন্তু সেই ক্যাবেল এখনও ফিউজ হয়ে আছে। সেই ফিউজের সাথে যে আর্থিংয়ের তার ছিল, সেই সময় তিনি বাড়ির সামনে একজনের সাথে কথা বলতে গিয়ে হাত পড়ে যায় সেই কারেন্টের পোলে। সেই সময় কারেন্টের শর্ট খেয়ে তার মৃত্যু ঘটে। আমরা তো বাস দিয়ে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে আসার পথে আমরা গাজল হসপিটালে আনার পরে ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা করে। তারপর এখন আমরা